Tingnan nyo yung unit natin guys, hanggang dulo guys. Dami yan guys, no? Dami guys, no? Yan nyo guys, dami yan guys, no? Sige, madali lang ating video, 1 minute lang, no? Seconds lang para makita lang niyo guys, no? Okay, hindi pa lang yan guys, dami pa guys, dami pa. Nakabitan ng kamera, pinapalitan ng kamera na bago, kailangan naka-online, no? Naka-online lahat yan sa makita nyo sa Facebook yan. Yan nyo? Okay, 1 minute lang, bye bye na tayo.